नमस्कार। साहित्य भित्तिक कार्यक्रम कादम्बिनी आम पत्रिका को स्वागत करुछि मु मानसी। आजिर अध्याय रे अछि जनवरी मासर कुनिकथा पत्रिका को समीक्षा करिवे विशिष्ट कथाकार प्रोफेसर शांतनु कुमार आचार्य, गाल्पिक तापस राउत गल्प लव मैरेज एवं कवि सुजाता साहानी कविता अंधार। बगीचारे फुटिथिबा फुलटी को देखिले जेपरी मन सतेज हो जाए, सेहीपरि दुनिया बगीचार फूल सदृश कुनाकुनी मानंकु देखिदेले मन खुशी रे पूरी उठे। कारण बगीचार फुलटी जेपरी सतेज, कुनाकुनी माने सेहीपरि स्वच्छ और निर्मल। एवं एही स्वच्छ और निर्मल कुनाकुनी मानंक पई कादम्बिनी प्रत्येक मासरे प्रकाशित करे तार मासिक शिशु किशोर साहित्य पत्रिका कुनी कथा। तेणु एबे आसंतु देखिबा एही कुनी कथा पत्रिकार जनवरी मासर समीक्षा, जहाकु समीक्षा करिवे विशिष्ट कथाकार प्रोफेसर शांतनु कुमार आचार्य। कुनी मैगजीन शिशु साहित्य पत्रिका एटा 10 वर्ष पूरीला। यार प्रतिष्ठाता और दिग्दर्शक होती डॉक्टर अच्युत सामंत, मुख्य संपादिका होती डॉक्टर इति सामंत, आउ संपादक होती श्रीजित अभिषेक ताको पुत्र, संयोजक होती केदार पृष्टि, आउ चित्र व्यंग चित्रकारक होती हीरालाल भरिया। ये चारोटी ना पांचटी ना नदेले ये मैगजीन टी असंपूर्ण रहिबो। प्रथम मैगजीन कवर पेज को देखा। ये कवर पेज पर जो चित्रटी आप देखुंटे से होती स्माइल प्रियदर्शिनी स्वाई नामक जोटे 10 वर्षर झीर छवि है। आप पचारे ये किए ये झी यार कीर्ति कौन? यार कीर्ति हूँ सी इज ए कॉमन लाइक गर्ल, गोटे साधारण लोक, तार कौन से परिचय नहीं, केवल तार व्यक्तित्व छड़ा। ये झीटर चित्रटी बाहर फल से चित्र काली सकाଳେ से झीटी जे कौन से भाव कौन किभली भाव तार उन्नतिर पथ खोलीज कहीं कहीपर नहीं, कितु यही भाव में साधारण लोक को प्रोत्साहन देवाई ये मैगजीन टी साहय कर साधुवाद जनाऊँ मैगजीन एडिटर मानक। यापर प्रत्येक मैगजीन गोटे मौलिक कथा थाए, से हूँ तार संपादकीय, जहाँ को समस्ते पढ़ती संपादना किए कर कौन कहू चाहते। यही मैगजीन टी पढ़ला बेले प्रथम आविष्कार कली यार संपादिका इति सामंतर गोटे आर्टिकल ये संपादकीय लिखाई से धर्म धरित्री मध्य कथबार्ता। तो इति ए विषय में बहुत 10 वर्ष धरी पिलांकर मैगजीन रे देखी से करी आसती धर्म संपर्क धर्म न्याय यह विषय में बहुत आलोचना हुए, किंतु यही इश्यू रे जो भाई भाव प्रत्यक्ष भाव से आलोचना कर ये गोटे अत्यंत प्रशंसनीय कार्य से कर विषय उपरकू कुनी कथार प्राय 20टा विषय अच्छी। से 20टा विषय भितर मुख्य विषय गुड़िक मुझे पढ़ुची। एथर गोटे अच्छी सांब दशमी उपर पिला मानकु जनइवाई आमर पर्वपर्वाणी सब ओडिशा रे भारत वर्ष रे अनंत प्रधान गोटे आर्टिकल लिखिं आम पर्वपर्वाणी अति चमत्कार आर्टिकलटे लिखिं। यापर आसवा आम गप कविता सेक्शन रे अच्छी गप 4टी गप अच्छी 4टी कविता अच्छी। 4टी गपरे फणी और बणी तुलसी स्वाईंकर, शीत आमर मित लोपामुद्रा परिणाकर, बाघ और भालुर तीर्थ भ्रमण रमेश चंद्र दास, साहसी लिप्सा स्नेहप्रभा महापात्र। गप 4टी भारी अमूल्य भाव लिखाई खूब चमत्कार। से भाई 4टी कविता अच्छी। गोटे कविता हूँ नुआ वर्ष पे गीतटीए भास्कर चंद्र दास, शीत सकाळर छवि प्रशांत कुमार दास, एई मन केते सपन देवेंद्र चौधरी, गछ परी मित किए रे रविनारायण साहू। यही शेषोक्त गप दुईटी एई मन केते सपन और गछ परी मित किए रे, ये दुईटी कविता या देरे लक्षणीय कविता। यार कवितार बहुत मूल्य अच्छी। बहीर विज्ञान साइट को देखा एथर गोटे जिनस अच्छी कुना कुनी पाकशाला, छोट पिला रोसई शिखतु। यहीटा संपादिकांकर मुख्य उद्देश्य। संपादिका मुख्य संपादिका इति सामंत तांकर मैगजीन कादम्बिनी रे यही सेक्शन टी को अति उन्नत कर रखिंट। लोक साहित्य न पढ़ी प्रथमे पाकशाला को जाती। एठी से गाजर हलुआ विषय श्वेता राउत लेखा को मझे से स्थान दे खूब प्रोमिनेंट जगह देखते। मुझे पढ़ी मो पाटर लाल बोहिला
किपरि गाजर हलुआ खाइबा घरे करिकिरी ओ जो प्रकार से कहिसंती ताकू करिदेई हबो अति सहजरे सेपरि जानिबा कथा अछि। सुधांशु शेखर द्विवेदी आर्टिकल लिखिछंती जानिबा कथा एटा होचे मिकी माउस ओ वाल्ट डिज्नी। वाल्ट डिज्नी होचंती प्रसिद्ध व्यक्ति। डिज्नी लैंड अछि अमेरिका रे फ्लोरिडा रे सेठी लक्ष लक्ष लोक जाती प्रति वर्ष। मु निजे जाई देखी फ्लोरिडा गोटे अद्भुत जगह सेठी आमे जंती तीर्थ स्थान को जाऊ बद्रीनाथ पुरी द्वारका रामेश्वर जाऊँ लोक मैंने सेठी जाती वाल्ट डिज्नी को मिकी माउस हाउस माने तकर से एग्जिबिशन देखा जाती। ये विषय पर विज्ञान कथा है टॉमस एडिसन से जीवन काल भितर 365टा आविष्कार उद्भावन कर कम कथा नुह। गोटे लोक मुंडू 365टा नुआ आइडिया बाहर ये किसी कम कथा नुह। सेमती आस आस हसवा पिला शिखाइक हम जे किपर हसवा हुए कारण आजिकल पिला कंप्यूटर जाकर मोबाइल फोन रे आखि को रखिक हस कांद सब भूली गले तेणु हस शिखाइबा गोटे छोटिया हस गप अच्छी भितर आस हसवा क्लासरूम गोटे पिला को पचरा राम सामर बड़ भाई कौन इंग्लिश ट्रांसलेशन कर राम इज सामज बिग ब्रदर स्मॉल ब्रदर एल्डर ब्रदर जाने से ये हसर गपटा ये अच्छी। स्मरणीय राजनेता ये गोटे विभाग जो मैंने आमर राजनीति क्षेत्र में उन्नति कर अनेक प्रसिद्ध व्यक्ति अच्छा ओडिशा और भारत वर्षर बड़ बड़ राजनेता विषय में से किपरि भाव में कैरियर सृष्टि करते विषय जानवा दरकार। से जानापी हेले ये गोटे मैगजीन जरिए से जनइबार प्रथाटी हूँ जानकी वल्लभ पट्टनायक जन्म 3 जनवरी 1927 ये 1925 से गले डिसेम्बर मसरे तेणु तापर आर्टिकलटी पढ़ले आमर पूर्वतन मुख्यमंत्री किबरी गोटे छोट पड़ा गाँव उठी उठी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पॉलिटिकल साइंस रे रेवेन्सा कॉलेज संस्कृत रे ऑनर्स रे सब पास करके आसते ये विषय लिखाई ये चमत्कार आर्टिकल सेमती कुनी कथा ज्ञान और मनोरंजन पसराटे छंदा मिश्र गोटे रिव्यू ऑफ लास्ट नंबर ऑफ कुनी गला गत संख्यार रिव्यूटा लिखिं छंदा मिश्र कुनी कथा मैगजीन टाक से कहते गोटे पसरा से परवर्ती अध्याय गुड़ाक हूँ विषय गुड़िक हूँ छोट छोट विषय गुड़िक राज्य खबर ओडिशा हाईकोर्टर नेक्स्ट जस्टिस किए मुरलीधरन नुआ जस्टिस हेले जातीय स्तर गौरव आणिले 3 जन ओडिया किए से माने कौन तंकर जीवन फेमिना रे मिस इंडिया किए हेले शुभश्री रायगुरु केमती हेले बाइक क्वीन किए अमिता सिंह विषय संक्षिप्त विवरणी अच्छी पिला इनफर्मेशन पे दीज आर ऑल इनफर्मेशन से तुमपाई खबर टाइम मैगजीन प्रच्छद पृष्ठार गीतांजलि राव अमेरिकार से मैगजीन जहाँ कवर बाहर से विखे दे जाती राताराति देशर सबुठारु धनी महिला किए जड़े भारतीय कौन तक ना रोशनी नादर मालहोत्रा से किए ना HCL कंपनी जो कंप्यूटर कंपनी मालिक जाँला हेले भिन्न मेरिया और लुसी 2 भौणी से मैंने गोटे ये गोटे क्विज दिखाई से क्विज अच्छी जोड़े चित्र अच्छी 2 भौणी जाँला भौणी एका भली देखापी जब केवे जापर जब चलाक पिलाटे न हम से निजे से जापर कौन पार्थक्य अच्छी मुह से मुह भितर से टिके तफावटा कौटी अच्छी से जाना हूँ मैगजीन गोटे कौतूहल तापर आसला सबुठारु बड़ मालबाई जहाज ता ना हूँ ओस्कार मेडिटेरियन कंपनी बोली गोटे जहाज तैयारी कंपनी ये जहाजटी करथिला एटा होची सबुठारु बड़ स्वर्ण पदक विजेता मूसा पिला बड़ आश्चर्य कथा गोटे आफ्रिकार छोटिया मूसाटे ताको स्वर्ण पदक मिली एथर कुनी कथार पाठशाला आम केदार पृष्टि जन संपादक मतलब गोटे से पाठशाला खोली गणितर क्विज नंबर 82 हूँ गोटे आर्टिकल ये मैगजीन अच्छी तापर चिन्हिल किए माने गुड़े मुह अच्छी गुड़े जिनस अच्छी किए क्या सहित कौन सामंजस्य चिन्ह से बाट बताओ इंद्रजाल गोटाए पशिगले तुम भुआ बुलीज किंतु बुद्धिमान लोक मैंने से इंद्रजाल भितर बाहर की चली आसते बर्तमान ये मैगजीन अच्छी गोटे अध्याय ताकू कह बाट बताओ माने इंद्रजाल रक्षा पाइबा बाट कौटी अच्छी तुम खोज से सभा शेष में तुम तुली छोट छोट पिलांकर पेंटिंग यही भाव में गुड़िए शिक्षाप्रद इंटरेस्टिंग आग्रह उत्पादन करी सबुठ बड़ जो आमर जो प्रधान आर्टिस्ट ना ननेल खरे हीरालाल बरिया
अति सुंदर व्यंगचित्र सब आंकी फोटोग्राफ एंड व्यंगचित्र एगुड़िक प्रकृत में ये मैगजीन को अत्यंत सुंदर कर अट्राक्टिव कर मैगजीन मूल्य सारस्वत मूल्य सहित तार कमर्शियल मूल्य को बहुत बढ़े एपाई मुझे संपादक मंडल को समस्त को मु हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करुँच नमस्कार। ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟିରେ କୁନାକୁନି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ମଜାଦାର ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିଏ ରହିଛି ଯଥା ଗଳ୍ପଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଜ୍ଞାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ କୁନାକୁନି ମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ମତାମତ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ସମୟ ଏକ ବିରତି ପରେ ଏ ସପ୍ତାହର ଗପରେ ଗାଳ୍ପିକ ତାପସ ରାଉତଙ୍କ ଗଳ୍ପ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍। ବିରତି ପରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ ପତ୍ରିକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ଗପରେ ଗାଳ୍ପିକ ତାପସ ରାଉତଙ୍କ ଗଳ୍ପ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଏକ କାହାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ ରହିଛି ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍। କବିତା ଟେଲିଫୋନ୍ ବୁଥ୍ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ସେ ରାଜେଶକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ସହରର ଜନବସତି ଶୂନ୍ୟ ଏ ଇଲାକାରେ ରାତିରେ ଏପରି ଛିଡ଼ା ହେବାଟା ତାକୁ ଭାରି ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ କରିବ କ'ଣ ସେ? ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ବି ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ରାଜେଶ ଆସିବେ ସେହି ଚିନ୍ତାରେ ସେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ କେତେବେଳେ ତା'ର ଅତୀତକୁ ଫେରିଲେଣି ସେ ଜାଣିପାରିନି। ରାଜେଶ ସହିତ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ ତା ଆଖି ଆଗରେ ନାଚି ଯାଉଛି। ସେଦିନ ତା'ର ସାଙ୍ଗ ଲୀନାର ଭାଇର ବାହାଘର ସରୁ ସରୁ ରାତି ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କିପରି ଘରକୁ ଫେରିବ ଏହି ଚିନ୍ତାରେ ସେ ବିବ୍ରତ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲା। ଘରୁ ପର୍ସଟା ଆଣିବାକୁ ବି ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ନହେଲେ ଅଟୋଟିଏ କରି ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଘରକୁ ଫୋନ୍ କଲା। ବାପା ଗାଡ଼ିରେ କେଉଁଠାକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ରାଜେଶ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ହିଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। କେଜାଣି କେଉଁ ଏକ ଅଜଣା ପୁଲକ ତାକୁ ରାଜେଶଙ୍କ ଭଳି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ବସିବାକୁ ଇସାରା ଦେଇଥିଲା। ଗାଡ଼ିରେ ବସି ସେ ରାଜେଶକୁ ନେଇ ପରିଗନ୍ଧର୍ବର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାଜେଶର ପରଫ୍ୟୁମ୍ର ବାସ୍ନା ତାକୁ ନନ୍ଦନବନର ମଳୟ ପବନ ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା। କେଉଁ ବନରେ ରାଜେଶ ଓ ସେ ଯୌବନର ପ୍ରଥମ ବସନ୍ତକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ଦୁହିଁଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରେମର ସୂତ୍ରପାତ ହେବା ଦିନଠାରୁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ବାହାନା କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟୁଥିଲେ। ଦିନେ ରାଜେଶଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ନହେଲେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରୁନଥିଲା କବିତା। ଏମିତି 2 ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରେମ ଚାଲିଲା। ଆଉ ଅଧିକା ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ରାଜେଶଙ୍କର ହୋଇଯିବା ପାଇଁ ମନ ବଳାଇଲା କବିତା। ମମି ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ବସି ମାଗାଜିନ୍ ପଢ଼ୁଥାନ୍ତି। କବିତା ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ମମି ତାକୁ ବସିବାର ଇସାରା ଦେଇ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହେଲା? କ'ଣ କିଛି କହିବୁ? କବିତା କିପରି କଥାଟା ଆରମ୍ଭ କରିବ ଜାଣିପାରୁନଥାଏ। ତଥାପି କହିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ। ଯାହା ହେଉ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତା'ର ରାକେଶ ବିଷୟରେ ସେ କହିଦେଲା। ଏବେ ମମିଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦେବାର ପାଳି। ମମି କିନ୍ତୁ କିଛି ନ କହି ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ହେଲେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଚାହାଣୀ ତାକୁ କାହିଁକି ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲାଗିଲା। ମମି ଯଦି ଏ ବିବାହରେ ରାଜି ନ ହୁଅନ୍ତି ସେ କ'ଣ କରିବ? ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ ନା ବିଷ ଖାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବ? ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ତା ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଥାଏ। ସକାଳୁ ମମି ବେଡ଼୍ଟି ଦେଇ ଆସିଲେ। ଚା କପ୍ଟା ଧରୁ ଧରୁ ମମିଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଟିକେ ନିରୀକ୍ଷେଇ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା କବିତା। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଆଭାସ ପାଇଲାନି। ଚୁପଚାପ ଚା ପିଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ପ୍ରଥମେ ମମି ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ। ମମି ତା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ବୁଲାଉ ବୁଲାଉ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଦେଖ ମା, ତୁ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ସେଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ମୁଁ ତୋତେ ଏପରି କରିବାକୁ କେବେ ବି ଦେବିନି। ବାପା ମା ହିସାବରେ ଆମର ବି କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି। ତୋର ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଷୟରେ ତୋଠାରୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣୁ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଚିନ୍ତା ମନରୁ କାଢ଼ିଦେ ଏବଂ ଆଗକୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କର। ଏ କଥା ଶୁଣିବ ବୋଲି ସେ ଆଶା କରିନଥିଲା। ମନ ତା'ର ବିଦ୍ରୋହ କରି ଉଠିଲା। ସେ ମମିଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା, ମମି, ତମେ ବି ତ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛ। ତୁମେ ଓ ବାପା ଖୁସିରେ ମଧ୍ୟ ଅଛ। କାହିଁ ତମମାନଙ୍କର ତ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନି। ବାପା ବି ତ ଜଣେ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ଥିଲେ। ଏସବୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିଲ। ଯଦି ତୁମ ବିବାହ ସଫଳ ହୋଇପାରିଲା ତାହେଲେ ଆମ ବିବାହ ସଫଳ ହେବନି କାହିଁକି? କବିତାର ଏ କଥା ଶୁଣି ସେ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ ଭରା ହସ ହସିଲେ। କହିଲେ, ତୋ ବୟସରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଏହିପରି ହିଁ ଭାବୁଥିଲି। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଯେହେତୁ ମୁଁ ତୋର ବାପାଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଜାଣିଛି ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବାହା ହୋଇ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବୁ ଏବଂ ଜୀବନଟାକୁ ଖୁସିରେ କାଟିଦେବୁ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ତାହା ହେଲାନି। ଖାଲି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନିଜ ପରିବାରଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ହିଁ ସାରା ହେଲା। ମୁଁ ତୋ ବାପାଙ୍କୁ ବାହା ହୋଇ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି ବୋଲି ତୋତେ କିଏ କହିଲା? ତୁ ଯାହା ସବୁ ଦେଖୁଛୁ ସେସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ସହ ମୋର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସାଲିସ୍। ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲି ବାହାଘର ପରେ ସେସବୁ ଭାଙ୍ଗିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛି।
ଯେଉଁଦିନ ତୋ ବାପା ମୋତେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବାର ଭୟ ଦେଖାଇଲେ ସେଇଦିନ ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ସ୍ଥାନ କ'ଣ। କେଉଁଠିକି ଯାଇଥାନ୍ତି ମୁଁ? ଘର ତ ଛାଡ଼ିଥିଲି, ଚାକିରି ବି ନଥିଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋତେ ସାଲିସ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିଲା। ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ମୋତେ ସମାନ ଅଧିକାର ଦେବେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ବାହାଘର ପରେ ସେ ନିଜର ସବୁ ଅଧିକାର ମୋ ଉପରେ ଲଦିଦେଲେ। ଏ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠୁ କଷ୍ଟ କାମ ହେଉଛି ନିଜେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବା। ଦୋ ଛକି ରାସ୍ତାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାଟିକୁ ବାଛିବା। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଠିକ୍ ବାଟ ଭାବି ଭୁଲ ବାଟରେ ଚାଲିଯାଉ ଏବଂ ତାପରେ ସବୁକିଛି ଆପେ ଆପେ ଭୁଲ ହୋଇଯାଏ। ତୋର ସବୁ ଇଚ୍ଛାକୁ ସିଏ ଯେ ପୂରଣ କରିବ ଏ କଥା ଭାବିବା ଭୁଲ। ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ନାରୀ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରଭେଦ ନ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ରହିଛି ଏବଂ ରହିଥିବ। ତା ଛଡ଼ା ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲେ ହିଁ ଜଣେ ସୁଖୀ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କିଏ କହିଲା? ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ନ କରିଥିବା ଲୋକ କ'ଣ ଦୁଃଖୀ? ସୁଖ ମ୍ୟାରେଜରେ ନଥାଏ, ସୁଖ ଥାଏ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣାରେ। ବୁଝାମଣା ଠିକ୍ ଥିଲେ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ପାଲଟିଯିବ, ଆଉ ବୁଝାମଣା ଠିକ୍ ନଥିଲେ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରି ନିଜର ଆଧୁନିକତାକୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଭୁଲ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ଶେଷ କଥା ଶୁଣ, ରାଜେଶକୁ ଭୁଲିଯା, ନହେଲେ ତୋତେ ଏ ଘରକୁ ଭୁଲିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଶୁଣିବାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲା କବିତାର। ଦୌଡ଼ିଗଲା ସେ ଛାତ ଉପରକୁ। ମନ ଭରି କାନ୍ଦିଲା। ମନ ତାର କହୁଥିଲା, ନା, ମୁଁ ରାଜେଶ ସହିତ ହିଁ ସୁଖରେ ରହିପାରିବି। ମୋର ତା ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ମମି ନହେଲେ ନାହିଁ, ବାପାଙ୍କୁ ମନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାପା ଅଫିସ୍ ବାହାରୁଥାନ୍ତି। କବିତା ଆଗ ଯାଇ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ବାପା କିଛି ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ କହିଲା, ବାପା, ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିବାର ଅଛି, ବାଟରେ କହିବି। କାର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ମାତ୍ରେ କବିତା ତାର କଥା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ରାଜେଶ ଓ ତାର ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ କଥା ଜଣାଇଦେଲା। ରାଜେଶଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ବାଛି ବାଛି କିଛି ଭଲ ପଏଣ୍ଟ କହିଲା। ଶେଷକୁ ରାଜେଶକୁ ନ ପାଇଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଲା। କାର୍ ଆସି ଅଫିସ୍ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ବାପା ଗାଡ଼ିରେ ଓହ୍ଲଉ ଓହ୍ଲଉ କହିଲେ, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାକୁ ଘରକୁ ଡାକ, ମୁଁ ତା ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଚାହେଁ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାପା ଅଫିସରୁ ଫେରିବା ଆଗରୁ ରାଜେଶ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ବାପା ଫ୍ରେଶ୍ ହୋଇ ଆସିଲା ପରେ ଚା ବିସ୍କୁଟ୍ ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଚା ପିଇ ବାପା ପଚାରିଲେ, ଆଚ୍ଛା ରାଜେଶ, ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କ ବିଷୟରେ ତୁମ ପରିବାରବର୍ଗ ଜାଣିଛନ୍ତି? ନା, ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନିଚ୍ଛାରେ ମୋର କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଶ୍ନର ସିଧାସଳଖ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲା ରାଜେଶ। ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ ରହୁଛ କେଉଁଠି? ମୁଁ ଶୈଳଶ୍ରୀ ବିହାରରେ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇ ରହୁଛି। ଆଉ ତୁମ ବାପା ମା? ସେମାନେ ଓ ପରିବାରର ଅନ୍ୟମାନେ ବରମୁଣ୍ଡାରେ ରୁହନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଏପରି ଅଲଗା ରହିବାର କାରଣ? ବାପା ଓ ମୋ ଭିତରେ ମତଭେଦ ହେବାରୁ ମୋତେ ଘର ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେ ମୋ କ୍ୟାରିୟରର ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୋ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତା ଛଡ଼ା ତାଙ୍କ ଭଳି ପାରମ୍ପରିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିପାରିଲିନି। ତେଣୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ତୁମେ ଯାଇପାର। ରାଜେଶ କିଛି ଉତ୍ତର ନ ପାଇ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ସେ ଗଲା ପରେ ବାପା କବିତାକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଲେ, ରାଜେଶକୁ ଭୁଲିଯା। କାହିଁକି? କବିତା ପ୍ରଶ୍ନ କଲା। ଯିଏ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ନ ରହୁଛି ତା ସହିତ ମୁଁ ତୋତେ କିପରି ଛାଡ଼ିଦେବି? କାଲି ଯଦି ସିଏ ତୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଏ, ମୁଁ କାହାକୁ କୈଫିୟତ ମାଗିବି? ଯିଏ ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କର ହୋଇପାରିଲାନି, ସେ ତୋର କିପରି ହୋଇଯିବ? ଯିଏ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିପାରେ, ସିଏ ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇପାରେ, ତୋତେ ମଧ୍ୟ। ବାପାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି ଚମକି ପଡ଼ିଲା କବିତା। ଦୁଃଖ କରିବା ବଦଳରେ ତା ମନରେ କ୍ରୋଧ ଜାତ ହେଲା। ତାକୁ ଲାଗିଲା, ଏ ଦୁନିଆର ସବୁ ବାପା ମା ସମାନ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମେସିନ୍ ଭଳି ଭାବନ୍ତି। ଯେପରି ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ନାହିଁ, ସ୍ୱପ୍ନ ନାହିଁ। ନିଜ ଇଚ୍ଛାଗୁଡ଼ିକୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲଦିଦେବାର ପ୍ରଚୁର ଆନନ୍ଦ ମିଳେ ସେମାନଙ୍କୁ। ଏ ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ବାପା ମା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଅନ୍ତିନି। ଏବେ ତାକୁ ହିଁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାଜେଶ ପରି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଘର ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାଜେଶ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କଲା କବିତା। ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇଦେଲା ଓ ଠିକ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ଦେଇଥିଲା। ଘରୁ ଚାଲି ଆସି ସେ ଏତେ ସମୟ ଧରି ରାଜେଶକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ସେ, ଅଥଚ ରାଜେଶଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କରିବାଟା ଠିକ୍ ହେବ ବୋଲି ମନେ କଲା। କବିତା ବୁଥକୁ ଯାଇ ଫୋନ୍ କଲା। ସେପଟୁ ଉତ୍ତର ଆସିଲା, ସରି ଡାର୍ଲିଂ, ଗୋଟିଏ ଜରୁରୀ କାମରେ ଫସିଯାଇଛି, ତୁମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଅ, ମୁଁ ଏବେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଫୋନ୍ ରଖିଦେଲା କବିତା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା ତାକୁ। ଏତେ ସମୟ ଧରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାକୁ ଭେଟିବା ଠାରୁ ଆଉ ଜରୁରୀ କାମ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ପୁରା ଦିନଟା ସେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ସାରି ସାରିଲାଣି। ତଥାପି ରାଜେଶର ଦେଖା ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ମମି ବାପାଙ୍କର କଥାଗୁଡ଼ିକ ତା କାନ ପାଖରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ନିଜକୁ ନିଜେ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଏ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ସେ କିଛି ଭୁଲ କରିନି ତ? କାଲି ଯଦି ରାଜେଶ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବ? କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ମମି ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ତ ଫେରିପାରିବନି। କାଲି ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ, ମମି ବାପାଙ୍କ ସମ୍ମାନରେ କେତେ ବଡ଼ ଦାଗ ରହିଯିବ। ଯେଉଁ ମମି ବାପା ତା ଦେହରେ ମଳି ଟିକେ ରହିବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସେ ଏତେ ବଡ଼ ଦାଗ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ମମି ବାପା ତ ତାକୁ ସବୁ ସୁଖ ଦେଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ସିଏ ସେମାନଙ୍କୁ କି ସୁଖ ଦେଲା? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ତାର ସବୁ କଥା ମାନି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜି ସିଏ ସେମାନଙ୍କ କଥା ମାନି ନେଇଥିଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାନ୍ତା? ବାହାଘର ପରେ ତାକୁ ମମିଙ୍କ ଭଳି ଆଖିରେ ଲୁହ ଓଠରେ ହସ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି ତ? ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ନିଜକୁ ନିଜେ ପଚାରି ଚାଲିଥିଲା ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଶେଷରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା। ସେ ରାଜେଶ ଉପରେ ଭରସା କରିପାରିବନି। ଯିଏ ତାକୁ ରାତିରେ କଥା ଦେଇ ତାକୁ ଏତେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରାଇପାରେ, ସେ କ'ଣ ନ କରିପାରିବ? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଯେଉଁ ବିବାହ କରାଯାଏ, ତାହା କେବେ ସଫଳ ହୁଏନି।
एमती भाबु भाबु देखिला सामनार अटोटी आसूची अटो को अटकाई बसी पड़ा और फेरी आसला घर को एबे से शांति रे सोई परिबो मम्मी पापा स्वप्न को पूरा करि परिबो पुणी मम्मी पापा गेल्हाझी हो पार निजर निष्पत्ति से खूब आत्मसंतोष लाभ करुला। ए गल्प में मुझे चाहिए जे निज साथी बाछिबार अधिकार समस्त रही किंतु बापा माँ इच्छा विरुद्ध में जाई साथी बाछिबारे बेले बेले आम बहुत भूल निष्पत्ति नहीं जाऊ सब बेले बापा माँ पसंद आम पाई खराब ता भाविया भूल बेले बेले बापा माँ पसंद रे विवाह करिबारे ही आम जीवन सुखमय होता है। समय आउ एक विरति परे ए सप्ताहर कवितारे कवि सुजाता साहानी कविता अंधार। विरति परे स्वागत करुछि आम पत्रिका कार्यक्रम को। एबे आसंतु देखिबा आजिर कवितारे कवि सुजाता साहानी कविता अंधार। कवितार शीर्षक अंधार। अंधार आम समस्त भितर थिबा जाति धर्म वर्ण बयस लिंग भेदर ए विविधता को दूरे दिए केतेबेले तो केतेबेले मनुष्यर मुखा को खसई दिए। दिनर आलुअरे मुखा पिंधि चलुथिबा मनुष्य मानकर मुखा अंधार रे ही खसी पड़े। अंधार रे लाज कौन रजापुओ कटुआड़ सभी समान। अंधार रे कौन लंगड़ा करि हुए काहाकू अंधार रे कौन लंगड़ा करि हुए काहाकू बरंग अंधार लुचई दिए जेते लंगड़ापण लुचई दिए सफेद कामिज तलु बाहरी आसे बहल अंधार। अंधार रे बाट भूले जोगी अंधार रे बाट भूले जोगी अंधार रे पड़ी रहे कठो कौपुनी लाउथाड़। अंधार भितर बाहरी आसे मोक्ष बाहरी आसे गोटे संतुष्ट सन्यास। अंधार घनेइले खसी पड़े पीताम्बरी पाट अंधार घनेइले खसी पड़े पीताम्बरी पाट खसी पड़े मकर कुंडल देवतार तंटी चिपी बाहरी आसे राक्षस। अंधार रे खसी पड़े छद्मवेश अंधार रे खसी पड़े छद्मवेश विषाक्त हीरा परी झलसी उठे धारे दांत संभ्रमतार शब्द माने जेझा बाटारे लेउटी जाती अभिधान को। अंधार रे केही गला चिपी हत्या करे विवेकर अंधार रे केही गला चिपी हत्या करे विवेकर केही तुहा तुहा डाक पकाए मनीष को अथच मनीष मरी सारी थाए अंधार रे। अंधार रे जली उठे दुईटी आखि शाण हुए हथियार अंधार रे जली उठे दुईटी आखि शाण हुए हथियार। अंधार रो छिटकी आसे गोटे चित्कार अंधार रे पड़ी रहे गोटे मोर्तार। अंधार घनघटारे हठात फर्चा दिसे आकाश अंधार घनघटारे हठात फर्चा दिसे आकाश। अप्रस्तुत होई उठन्ते किछि दिग्भ्रांत आखि भद्रतार कपाळरू नेगिड़ी पड़े बुंदा बुंदा झाड़ पाइजामा पकेट्रु उंकी मारे अवशिष्ट अंधार। अंधार किपरि समस्तंकर असली मुखा खोली दिए ताहाको एठारे कवि तांको कवितारे वर्णना करिसंती। दर्शक बंधु आज तो समय होई गलानी कार्यक्रम को आमे एठी रखुचु पुणी देखा आसंता अध्याय रे रहुचु। नमस्कार।